नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने अभी चंद रोज़ कबल एक वीडियो बनाई थी, क्या रोडों पर उतरना ये मुसलमानों के मसाइल का हल है। इसके ताल्लुक़ से आप वो देख सकते हैं वीडियो। अब एक अच्छी ख़बर है, मैं समझता हूँ हमें जो करना चाहिए, जब कुरान की शान में गुस्ताखियाँ हों, आका की शान में गुस्ताखियाँ हों, बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखियाँ हों, तो बहुत संजीदगी के साथ सोच कर के मुनज़्ज़म तरीक़े से ऐसों के ख़िलाफ़ FIR हमें कराना चाहिए। और ये भीड़ करना, जंबे गफ़ील लेकर के निकल जाना, एहतिजाज करना, आंदोलन करना किसी ज़माने में हुआ करते थे, ये असरअंदाज इनका रहता था असर, मगर मौजूदा हालात में नज़र नहीं आ रहा। अगर नज़र आ रहा है तो ये आता नज़र कि इसमें गैरों के मकासिद, गैरों के उल्लू सीधे होते नज़र आती, लेकिन किसी भी एंगल से, किसी भी एतबार से मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। एहतिजाज करते हैं, आंदोलन करते हैं, एहतिजाज ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, गैरों की तरफ से आज भी हो रहे हैं, मगर वहाँ कैसी छूटें हैं और आपके लिए क्या है। वहाँ अगर कोई पथराव हो जाए तो उनके लिए क्या सज़ाएं हैं और आपके लिए क्या सज़ाएं हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए कोई संविधान अलग है, मगर ऐसा लगता सतह ज़मीन पर अलग बन चुका है। बड़ी अच्छी खबर है आज, वाकई दिल खुश हो जाएगा आपका। महाराष्ट्र से ये खबर आ रही है, 3-4 दिन हो चुके हैं, 2 लड़के हैं ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, तो उस पाखंडी को सज़ा दिलाने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग सिर्फ एक ही है कि गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट किया जाए। कोई गलत तो नहीं है, और वो जो तरीका अपनाया है उन्होंने, वो भी काफ़ी हद तक ठीक है, उससे तो बेहतर है ये। हमारे यहाँ तो हो ये रहा है कि बस मेमोरेंडम दिया और अपने उन्होंने भी डाल दिया डस्टबिन में को, और आप भी क्या हमें मुतमईन होकर के बैठ गए कि हक़ के मोहब्बत रसूल अदा कर दिया। ऐसा नहीं है मामला, और होड़ मची हुई है, होड़। अरे साहब, आपके शहर से नहीं निकला अभी, आपके शहर से मेमोरेंडम नहीं दिया गया, आपके यहाँ से कोई तस्वीरें अभी नहीं आई मौलाना लोगों की, कुछ लोगों की, अपने सियासी लोगों की। अब आ गई तो साहब हक अदा कर दिया साहब, वो भी आराम से सो गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई मतलब नहीं, समझ रहे। इसलिए काम वो करो, ये भेड़ चाल मत चलो कि जिसका कोई असर हो। जहां तक मैं जानता हूं कि एक शख्स के खिलाफ अगर एक ही मैटर को लेकर के 100 FIR करा दी जाए तो एक ही पर सुनवाई हो जाती है, 99 तो सब कूड़ेदान में डाल दी जाती है, जैसा कि मुझे मालूम है, हो सकता है मैं गलती पर हूं। तो क्या फ़ायदा ऐसे। इसलिए अगर कराई जाए तो पढ़े लिखे लोग जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनसे राब्ते किए जाएं और मुनज़्ज़म अंदाज में, जैसे मुफ्ती सलमान साहब को कितनी प्री प्लानिंग, कितनी षड्यंत्र के साथ उनको फंसा दिया, देखते ही देखते किस अंदाज में उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, और अभी तक बंद है वो। क्या उनका जुर्म इतना ही बड़ा था जो आज ये खुलेआम धमकियां देते नजर आ रहे हैं, काटने मारने की बातें हो रही हैं? क्या उनका ऐसा ही कोई जुर्म था? ऐसा तो नहीं था। इसलिए ये अनशन पर जो बैठे हैं, ये इसी अंदाज में, अगर भीड़ ना लगे, टेंट लगा हुआ है, वहां पर बैठे हुए हैं, कोई खास भीड़ भी नहीं है, और वहां पर डॉक्टर्स की टीमें भी आई हैं, प्रशासन भी पहुंचा है, तो उम्मीद है कि इस तरह से अगर इस आवाज़ को बुलंद किया जाए तो इसका असर होगा। आप देख सकते हैं पूरी वारदात वहाँ की किस अंदाज में है, ये देखिए, सुने आप इसको। नांदेड़ ज़िला कलेक्टर के रूबरू ये जो 2 हमारे मुजाहिद, 2 नौजवान भूख हड़ताल पर पिछले 4 दिनों से बैठे हुए हैं, उस ज़िमन में नांदेड़ से तमाम सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान उलमा इकराम के एक वफ़द के साथ यहाँ पर मौजूद है। पूरी तायद और हिमायत इन्हें हासिल है, और जिस जज्बे के साथ आफ्ताब और यासिन बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा सिर्फ नांदेड़ शहर तक महदूद नहीं रहेगा या मराठवाड़े तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये जज्बा कायम और दायम रहेगा। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे हिंदुस्तान के अंदर नांदेड़ के 2 शहरों को मिसाल बनाए, क्योंकि शातिम रसूल, गुस्ताख रसूल, उस रामगिरी ने अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी किया है,
اس کو قطعی ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے. اور یہ میسج ناندیڑ کے تمام مسلمانوں کی طرف سے ہے. حکومت مہاراشٹر جو آج تائید کر رہی ہے اس گستاخ کی، وہ ملعون کی، وہ شیطان کی، پورے ناندیڑ کے مسلمان، پورے مہاراشٹر کے مسلمان اور ہندوستان میں تقریباً 37 جگہوں پر اس پر جو ایف آئی آر ہوئی ہے. اس لیے بڑی مشہور کہاوت ہے ایک، جو گرجتے ہیں برستے نہیں. کام وہ کرو کہ آپ کی چال سے، آپ کی تدبیر سے دشمن بھی حیرت میں پڑ جائے، اس کا کھوپڑا گھوم جائے. اس لیے بہت زیادہ آندولن کرنا، ایک ہی روش پر بھیڑ چال چل پڑنا، یہ کوئی زیادہ عقل مندی نہیں ہے. کس سے جا کے مطالبہ کریں گے آپ؟ کس سے جا کے فریاد کر رہے ہیں؟ سب وہی تو ہیں، انہی کے تو لوگ ہیں. آپ کو تو چاہ رہے ہیں کسی بھی انداز میں ذرا سا ہمیں کوئی سوئی کا پھاوڑا بنانے کو ملے، کہیں ذرا سی کوئی بھی کوتاہی نظر آئے، سمجھ رہے ہیں، فوراً کیسی کیسی دھارائیں لگ جاتی ہیں دیکھتے دیکھتے، سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے حکمت عملی سے کام کرنا ضروری ہے. اور ایک چیز اس میں یہ بھی ہے، جو ویڈیوز گستاخیوں کی یہ گردش کر رہی ہیں، اگر ہم سے ہو سکا، اگر ہم واقعی آقا سے محبت رکھتے ہیں، اگر ہے دل میں آپ کے بھی محبت، تو ان کو شیئر مت کیجئے شیئر، سمجھ رہے. اور اس طرح کے لوگوں کا زیادہ ذکر بھی نہیں کی جائے، ذکر نہ کیا جائے ان کا، سمجھ رہے ہیں. جب ان کا کوئی ذکر نہیں ہوگا تو ان کا مقصد ایک یہ بھی تو ہے، راتوں رات ہیرو بن جانا، سستی شہرت طلب کرنا. جب یہ مقصد ان کا پورا ہوگا ہی نہیں تو یہ پھر غلاظت نہیں بکیں گے، سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میری اس بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہو کہ آپ جیسا آپ کا عشق رسول ہے صاحب، آپ کو کیا آقا سے محبت نہیں ہے؟ نہیں، الحمدللہ ہمیں آقا سے محبت ہے، مگر محبت کے کچھ تقاضے ہیں. تقاضے یہی ہیں کہ آپ حکمت کو بھی تو اپنائیے. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آپ صرف میمورنڈم دینے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر آ کر کے دوسرے لوگ تھوڑی سی اگر بھیڑ لگ جائے تو آندولن کی شکل اگر اختیار کر جائے، دوسرے لوگ پتھر بازیاں کر دیں تو تمہیں، وہ تو بھاگ گئے اور تم رہ گئے وہاں پر، تو تمہیں تو وہاں پر جو قید ہو گئی تصویریں، تو بس اس کے آدھار پر چاہے تم نے پتھر بازی کی یا نہیں کی، تمہارے گھر، تم گھر بعد میں پہنچو گے، بلڈوزر تمہارے پہلے پہنچ جائے گا. یہ حالات بن رہے ہیں. تو ایسے میں ہمیں حکمت تو اپنانی پڑے گی نا. یہ بھی تو قرآن اور حدیث کا ہی فرمان ہے کہ حکمت سے آپ کی کام کیجئے، سمجھ رہے ہیں. یہ ہو ہلہ نہ کیا جائے بلکہ سائلنٹ انداز میں کام کیا جائے. اگر آپ 10-20 جگہ مضبوط لوگ ہمارے ایف آئی آر کرائیں ایسوں کے خلاف اور اس پر جو ہے کارروائی کی جائے، ہمارے وکلا اس میں آئیں نکل کر کے سامنے، اور اس انداز میں جب ان کو جو ہے کورٹ کچہریوں کے ان کو چکر لگوائے جائیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بعد میں اس طرح کی کبھی ہمت بھی نہیں کر پائے گا، سمجھ رہے ہیں. تو اس انداز میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے، ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، ان کی محبت اور عقیدت ہمیں نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کے دلوں میں منتقل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.